Hello guys, ito yung order naman sa Guangdong, China guys. Timo guys, Timo. May sarap siya. Ang masinila mo siya. I-chat mo daw si Ray mamaya, te. Malakod. Bang mahurot na na. Mahurot na siguro na. Ano nga? Pantalon. Nabili ako na. Ano nga na? Ha? Hello. Ito yung short. Wala ito short ka siya. Sa short. Ganda ng short guys. Sa bata. Hindi, pagkano siya. Kay red lagi. May bola-bola. Mura po kinanay. Relo nga siya. Relo. Hindi ko alam sa akin yan. Okay, red. Relo guys. Kay red lagi. Hindi ko alam para sa akin yan. Ano man ito? Ano yan? Bato isa ka. Guangdong, China nga bitagin. Hala ka. Go out. Kunin mo yung alam. Magdunggaw kasi may kaulin no. Ito naman guys. Mga t-shirt guys. Ang ganda day. Maganda guys. Oh, ganda guys. Alam mo, gusto ko yung mga tila niya doon. Hala day. Ang dami. Ito guys. Oh, ganda guys. Ito ganda guys. Grabe daw. Ilang years ba to? Gamay mo gamay. May red. Okay na. Dapat ni-order ka medyo alawan. Para alat ko yung mga. Ala ko. Piot na higat. May Batman pa guys. Oh. Pajama ni. Pajama. Bitan mo order. Dili na pajama. Panglakaw. Ayan o. Maganda guys. Dami day oy. Ako na sarit. Pakargo na na. Para wala kayo kapila diha. Kung bata, naramag sangit-sangit sang kasangarunan. Dami day. Baka kayo ba yung order? O diba? Ganda. Pambahay o. Pambahay ka dyan padlakaw. Oo. Pambahay. Palakaw din ni guys. Ang ina. Ganda sa guys. Kasi sa atin naman ang Pilipinas, diba mainit. Iyak ang madang yan. Ito guys o. Malaki naman. Maganda guys o. Wala na sa rin-ridan na. Mga piot na siya. Sakto man yung bukyo. Siyaham laham. Para man eh. Sakto lang piot. Mungkak may pag-order. Mapatulan na ito si bukyo. Pwede ibuk. Titinigan na. Dapat sa Spider-Man guys. Dawala ko. Ayo, ikaigo ni mo siya. Oo, kaigo ni mo. Gamando ba naman na sa tuwan? Hindi ko na nakuhaw. Buang. Ako, irago na. Ito guys, oh. Yan ang maganda. 3 to 4 years. Kani nga, nga ito imong order nga 3 to 4 years. Naman kayo ilog na, sakto ni na. 3 to 4 years. Kanim ni maker. Buang ka. Wala na. Ito yung guys. Maingay ka sa ham. Balaan kang gising kang buang ka. Dis alam mo galing ko sa sala. Ito mo ka. Asa man? Sa pingong na yun eh. Balik mo na. Asa naman mo? Ay. Ito na po. Ganda guys. Ganda guys. Simple lang guys. Ito yung arrows guys. Ang ganda siya. Ang ganda siya guys. Cute.
Tapos na atang unboxing guys. Ibalik na natin to sa kasyarunan o kami ng box. Ito na guys. Ibalik na natin to. Ito yung relo guys. Hala. Ito na guys. Kaya punta ka sa karunan guys. Dami ng bakura guys. Magluto pa ko guys. So, natapos na rin ang unboxing guys. Yun na guys. Bye bye guys. Thank you for watching. Sinara ba buntis? Ah. Hello guys. Dito kami sa sala nanood ng TV. Kasi wala kaming wifi guys. Kaya ganito lang gagawin namin. Mag-video-video. Kasi alam mo naman kasi ganito pag may mga wifi. May mga sakit guys. Hello guys. Napalit tayo ng bedsheet guys. Ito yan siya guys. Maganda yung ano niya. O yan kasi ibang kulay yan eh. Magandang ano na guys. Type ko yung kulay niya guys. Maganda. Yan siya guys. Yan. Yan siya guys. Yan. Maganda siya guys. Maganda. Ito naman yung isa guys. Dito ako natutulog. Yan. Kwarto kasi ng nanay ko yan. Yan siya guys. Yan. Yan ang kalat. لو اني بعرف ما اتصلت فيك بس ما تكون راحت عن شهيد شو وينها؟ انت لعبتي بعقلها Lagi na lang si Alia. Kawawa si Alia dyan. صداقات خانه ولا تعملي لي لوين حربت ممكن تهدي يا شوي جماعة هيك ناقص لو سمحتوا وطوا صوتكم شوي. انت لا تتدخل دكتور ليفانت ممكن تتركنا لحالنا لو سمحت Ah, kung ama na yun. Si Alia di ba diha nagtrabaho? وانت Han nagtrabaho. Doktor, galing siya. Ayun na lang. Doktor ba na si Alia nga di man doktor? Ano pala yung tawag dyan? Supervisor ng Marites? Assistant. هذا المكان ما له قصرك ما فيك تدوسي على مين ما بدك تتهجمي على كيفك شو هاللي عم تعملي شو هاد لا تجربي تطلعي بالعالي وتركي اللعب بالحكي واللف والدوران تبعك وقولي لي لوين قعدتي ما بعرف النوم ما بعرف صداقات خانم لا بتعرفي جيب التليفون جوبك. Hala, 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 hala. Sura, sura, sura. انا ما بقول للناس شو لازم يعملوا وشو ما لازم يعملوا بنتك عندها اراده Ate niya, tatip tao. Wala may kabe tao na diyang cellphone. Ano yung cellphone niya? Ang anda palitan na kay brato mo ng kabe. Bawa ning modelan na. Model of the year siguro. May sakit ko sa handay. Ano man? بدك تخبري شي Baka may magdaki ka, ganyan yung kamay mo ha. Kalakal. انا بتصل فيه لا تعبي حالك على الفاضي شو حاطط Hanggang dyan lang ako nanood. Si tatay kahapon, hindi na naman gilagay dyan, kaya gibali niya. Tatay. Lolo, Ang tanaw mo sa kuan. bastos talaga ito sa matan. بنتي ما طلعت من المشفى بنتي دخلت من المشفى هي ظبطت لها الامور حتى يخفوها امي اعطي الموبايل لعليا. لا لا ما راحت على بيتها وما اجت على القصر Si Alia. اتصلت باوسكار ما انا بالبيت هاي المرة بعطيتها لعم شاهين Anong marate? Babae? لعم شاهين اتصل بشاهين خليه يرجع بنتي Wala ka kailan kung siya nang mara. Bubuang. Ha? Wala ka kaibaw kung siya nang mara. Dahil mili magmara. Maratan niya. Mara, babae ng mara. Kaning babayhana.
Kaning babayhana mo nakaangil sa tanan. Kaning babayhana mo ni giingay. Na kanang babayhana na. Kuri-kuri sa dugo ako nang kuan. Yamara, ya. Ano naman yung kuka mo? Patuloy ka talaga, oo. Nandyan tayo. Wa pud wa kay Shahin no. Sinara. Nas gawas na nasnara. ايش هاد؟ Ay, bumi. شاهين نارا طلعت من المشفى. نارا طلعت من المشفى بدون ما تخبر حدا. شو؟ وما عم ترد على موبايلها، ما بنعرف وينها ولا عم نقدر نوصلها. بلكي عملت بحالها شيء. إذا صاروا اتصلت فيك خبرني. تمام. Wa din nila. Gusto man rin, gusto rin yung silang katuloyan. Sabi na sila, kung Ano ra nas gana linapto sa dagat. Ewa, hada wa. قولي لي انت وينك لاجيك؟ لو سمحتي خبريني. اتصلي فيك. Naguluhan sila. اذا كنت مع شاهين بحلف لك يمين اني ما رح ضليت ابدا. صدقيني ما رح ضليت ابدا. عم تفهمي علي؟ نارا بس هيك تعملي شي غلط عم تفهمي علي؟ ممنوع تروحي لعند شاهين. ارجعي على بيتك. إذا رحتي لعند شاهين ما رح أسامحك أبدا. Kalas. ما بسمح لكم تكونوا مع بعض. ارجعي على بيتك لعند جوزك فضل. Hindi kasi ayaw niya rin sa asawa niya kaya nalaman niya naman. Ha? Hindi nahubog siya ng asawa niya. Ayaw nakita. Mom nilang tagpuanan. Katong dagat katong mag-uya pa sila di asal gatagpo. Dana sila gatagpo. Naguluhan ka ba? Diyan na makita siguro. Dami siya nag-view. Ano man na? عليا؟ طيب ماشي ختي رجع على مصر يلا. Magka-develop ang biyak na sila. Amo angin na si Alian. Nek ano? Unti-unti na gali sa giangay po. Di na sa para sa una nga murag kalingaw na nila pa na si Kuan. Rohi na nga nila tawag. Rohi na diyang tawag. Ano rin? يا ريتك لا Rohi ba mahal? Ija nang gitawag og mahal si Kuan. Sana, singa na. Diyan. الصبح Jihan. كانت بدها تخبر. Pero si Jihan na po ang ngana na po na Gusto pa habol-habol. palayo-layo na po na siyang Kuan. Nga naman na Palagi man na siya. Kuan. طبعا. si Ali na po ang mo sunod-sunod ni Jack. Siya na po layo na po. Nga naman ang dawa. Pero nung isang gabi napunta siya doon sa babae, hindi na sila nagkijud. Ay, Diyos.